Tunasalimiana tena mara katika jina la Yesu. Somo yetu ya leo tutazungumzia kuhusu afya, na mbele ya kuzungumuza kwa majina naitika kwa jina la Mazaire Angelique. Tutaomba Mungu. Sifa na shangwe vikurudirie Mfalme wa amani na salama, kwa ulinzi bora umebaki nasi, tumefika sai tungali wazima, upewe sifa milele. Tunakutia mikononi mwako wagonjwa wa mbali na karibu, uwe munganga kwao. Tunatafuta zungumuza mambo yako, unene ukiwa mbinguni, tutakufari tukiwa ulimwengu. Tunaomba machache, Mungu tabariki katika jina la Yesu. Somo yetu ya leo tutaiona katika kitabu ya Mhubiri 7 mstari wa 12. Tutasikia kama kunasema nini. Kunasema hivi: hekima ni njema sawasawa na urithi, ndiyo ni njema zaidi kwa wanao ijua, kwa maana hekima ni ulinzi kama fedha. Hapa mwandishi alisema kama hekima ni ulinzi kama fedha. Ni hapo somo ambayo zungumuzia, tunatafuta kuzungumuza mambo ya afya. Tutazungumuzia kwa magonjwa ya ini. Ini ni nyama ambayo ina kazi kubwa kwa mwanadamu. Ini ni nyama ambayo iko sawa motere kwa mwili ya mwanadamu. Tunapofata, kuna dalili ambazo zinazihirika mzuri kama una magonjwa ya ini. Ni hapo tutasoma dalili hizo. Tukifata, unaposikia dalili moja tu inasikilikana kama muifundisho, uyuwe kama pale una magonjwa ya ini. Kubadilika rangi, unatafuta kuwa joni. Hiyo ni dalili moja ambayo inazihirisha kama una magonjwa ya ini. Damu, mdomo ya kukauka na kunatanata, kuwa na huzuni, uchungu na huzuni. Pumuzi ya kunuka, unakuwa na pumuzi ya kunuka. Muda kidogo unabakia una huzuni ya bila sababu. Unaposikia ile inakukamata kuna yua, unatambua kama hiyo ni dalili moja kama uko na magonjwa ya ini. Roho mubaya na kutapika, kuruma kichwa ya kila aina. Kadogo kichwa ya huku inaruma, ya huku inaruma, ukuna yua kama una dalili za ini. Kuwa na kizunguzungu, kuwa na choo ya kuchafuka. Unapotoka kwenye haja kubwa, unaona uchafu yako hayangare, iko saa yenye inafunikiwa na shashe, ukuna yua kama una dalili za ini. Kuvimba vimba na kutoanga ngozi, kukosa choo mara kwa mara, kuhara mara kwa mara. Leo unakosa choo, inakuwa siku 2-3 hauingie kuhaja kubwa. Unapoingia kuhaja kubwa, unaenda inakuwa ni kuhara. Hiyo nayo ni mojawapo wa dalili za ini. Kuwa na mshare karibu na ini, kuwa na mshare karibu na ini mpaka mumugongo. Unasikia mshare, ni hapo njo mnaanza tambua kama una magonjwa ya ini. Oro ile ni dalili ya kenda ambayo inazihirisha kama una magonjwa ya ini. Unasikia mshare inapiga, unaisikilia mumugongo. Hiyo ni dalili tosha kama una magonjwa ya ini. Kusirika bure, kusirika bure. Mtu unapoongea na mtu kadogo iti umenikwaza, hiyo nayo ni dalili ya ini. Kuwa na roho mubaya, kutosinzia kwa kawaida. Mtu anakuambia ati mimi naingia kwenye kitanda inafika 0 na siyasinzia, ukuna yua kama ile ni dalili tosha kama unagonjwa ini. Kuwa na usingizi ukisha kula mara kwa mara. Unamaliza kula
hauyafanya na saa moya, hauyafanya na 30 minute, ni hapo hapo unasinzia. Hiyo nayo ni dalili moja kudalili za ini. Kikohozi haikatike. Kikohozi ambayo haikatike mara kwa mara, hiyo nayo ni dalili za ini. Mudomo yenye haiangare. Damu yenye haiangare. Unaporumia unakutana damu yako haiangare. Unaona damu yako inakuwa sawa yenye iko mweusi. Unatambua kama hiyo ni dalili za ini. Kutoangalia mzuri. Hauyakuwa na miaka 18, hauyakuwa na miaka 15, unaanza shindwa na kusoma, unashindwa kuangalia kumutu mwenye iko mumetre 12, unajua kama ni ile ni dalili tosha kama una magonjwa ya ini. Ni hapo unaanza semiti, unapokuwa na miaka 15 iti ni uzehe. Hauwezi zeheka macho bado nafasi yengine ni ungari ni hauya zeheka. Hiyo nayo ni dalili ya ini. Kushituka kwa watoto. Kadogo unashituka. Hiyo nayo ni dalili za ini. Tunapozungumuza kudalili za ini, unaposikia hizi ni dalili ni 21, unaposikia moya tu ili natosha kama ulishakamatika na magonjwa ya ini. Unapogonjwa ini ni nyama ambayo inapenda mai sana. Ini ni nyama ambayo inapenda ukule kwa kawaida. Ini ni nyama ambayo haipendake mafuta. Unapotumia mafuta kila wakati, mafuta ya usiku, hata utumie dawa, magonjwa ya ini haiwezi pona. Tunatoa tiba ya magonjwa ya ini. Lakini tiba hii ambayo tunatoa, unapoitumia, unayuna ngari unatumia mafuta ya usiku. Ungari unakula kila saa na dakika. Ini ni sawasawa na mfuko ya chakula. Unapokula mafuta ya saa 2 ya usiku, saa 2:30 unaingia mugitanda. Unakula mafuta ya saa 3 ya usiku, saa 3:12 unaingia mugitanda. Haudapona magonjwa ya ini. Unapoyua kama una dalili za ini, acha mafuta ya usiku. Kama udakula mafuta ni mchana. Ni sawa ginzu ungeiacha. Unatumia mafuta ya Tournesol. Ile njoo unapashwa tumia nayo mchana. Usiku unapotumia hii dawa tunataa pana tiba. Unapoitumia heshimia mlo wa mafuta. Tiba njoo hii: pome, onyo, citro, saga, kunywa kama kare kamutobe. Ndairudiria: pome, citro, onyo, saga, kare kamutobe. Unapotafuta kula chakula ya mchana, kama mulitokamo kare kavere ugakure. Weka ndani vijiko 2 ya mafuta ya Tournesol. Ukatumie mbele ukule chakula ya mchana mara 4 mjuma. Ubifanye muda wa mwezi. Utapona ini. Ile itagusaidia kuini. Kama unayuna magonjwa ya mfuko wa chakula, una magonjwa ya matumbutumu, una vivimba vya mkichwa, una vivimba vya mifupa, weka ndani mafuta ya erayo. Ile itagusaidia. Ni hapo na damu itajiongeza na ingine magonjwa itaenda inatoka. Tunapotoa hii tiba, unaitumia. Kuna kondisio ya kuitumia. Unapoitumia, unasema unataanza hii dawa. Tumia hii dawa, uheshimie muro, uheshimie ginzi uliifata. Ndugu msikilizaji, tunarudia tena mara kutoa hii tiba: pome, onyo, citro, saga. Ile mutobe uitumie unapotafuta kula chakula ya mchana. Weka vijiko 2 ya mafuta ya Tournesol. Hii dawa itagusaidia kwa magonjwa ya ini. Mtu anaye kuwa
anaheshimu Mungu hawezi dharau maandiko. Anayeheshimia maandiko hawezi dharau maumbile. Maandiko inatuonesha maumbile, maumbile inatuponya magonjwa. Njoo maana wengi unapowaambia kuhusu maandiko wanapinga. Unapojua Mungu, Mungu anasema anatia amri. Unapokuwa mcha Mungu, heshimu amri za Mungu. Zile amri za Mungu zinapatikana mu kitabu ya Kutoka 12 shairi lake la 4. Ni hapo Mungu alisema ni kweli na yua mudashinda njara, mudafunga masafari kwa kunitafuta na kuvunja amri zangu, na munavunja amri zangu. Leo hii wale tuheshimie Mungu, tunaheshimia dini. Maandiko inasema shika amri za Mungu. Wewe mwanadamu unasema ndatembea, bora tu nikuwe na upendo. Unapokuwa na upendo, unavunja amri ya Mungu, utavunja na amri ya mwili. Unapovunja amri ya mwili, ni hapo kila magonjwa itagupata. Hii magonjwa ya ini mara mingi tunaitosha kumuro mubaya. Unakula huku na kunywa mai, unakula mara mingi, kula kila saa. Ini, nyama ya ini inapenda ukule upumuzike, kama vile vile na mfuko wa chakula. Mfuko wa chakula inapenda ukule upumuzike. Kama vile unapokula mara 2 kusiku, elimu yako itajiongeza, akili yako itakamata mzuri, na ujuzi yako itaenda inajiongeza. Kwa juu utakuwa nimekula chakula nimeisha mtumbu. Unakunya mai kwa kawaida. Unapotoka mugitanda, tumia mai ya moto. Itagusaidia kuini, itagusaidia kumfuko wa chakula, itagusaidia kufigo, itagusaidia kumatumbutumbu, itagusaidia mubongo. Mai njoo kitu ya kwanza ambayo inajenga mwili. Na nyama hizi kama vile nimezitaja, ni nyama ambazo zinapenda mai. Wandugu wapenzi, narudilia mara, unapokuwa mgonjwa wa ini, unapokuwa mgonjwa wa estoma, tumia mai kila wakati. Heshimia mai ya asubuhi, heshimia mai ya magharibi, itakutunza magonjwa mengi. Unakulia kusahani na wewe hauisukure, ulilala numekula mafuta, asubuhi haukunye mai, unakula mafuta tena, magharibi haukunye mai, mbuini dapona. Pale ini haiwezi pona. Wandugu wapenzi, tuheshimie amri za mwili, tudapona magonjwa. Mungu atubariki, atupe usikilivu mwema katika jina la Yesu.